Yesus Kiristoosi hayquwaa xoonidi denddiis. Denddenna giidi zabaynna essidi naagisishin biittaa qaattidi naagiyaageeta sa'an onggidi ba gita maatan ba gita wolqqan hayquwaa xoonidi denddi. A dendduwan poo'uwaa be'ida, a dendduwan nu shemppoy poo'uwaa maayiis, aaro kehatettaa maayiis, nu shemppoy ooraxxiis, de'uwaa demmiis, hayquwaappe de'uwaw pinniis, xalahiyaa ayisuwaappe Xoossaa ayisuwaw simmiis. Asaa naata la'aw kessidaage hayquwaa xoonidi denddida nu Godaa nu Xoossaa nu xaliyaa Yesus Kiristos. Hayquwaa ba hayquwan shaaridi ba de'uwaa nuyyo immiis. Kiristoosa denddoy shemppon Israa'eele gidiyaa nuuni kiristtiyaaneti nagaraappe geeshshatettaw, kawushshaappe bonchchuwaayyo, nu morkkiyaa xalahiyaa haaruwaappe merinaa la'atettaayyo, gal"a maachchaappe ooratta maachchaw, itatettaappe geeshshatettaw, merinaa de'uwaw nuuni pinnido ayyaanaa la'atettaa baale aga bonchcheettes giyoogaa. Aawaa sunttaan, na'aa sunttaan, xillo ayyaanaa sunttaan issi Xoossan ammanoos, xalahiyaa kaddoos. Dosettida Xoossaa keettaa asati, Xoossay inttena dosiyoogeeti, inttekka Xoossaa dosiyaageeti, Kiristoosa Xoossaa gi ammanoogan kiristtiyaane geetettidaageeti, Kiristoosa geeshsha ashuwaa miidaageeti, bonchcho suuttaa uyidaageeti, nu aaye geeshsha geela'e Maariyaamis gonddooro naati, geeshshatussi, markkattidaageetussi, kiitanchchatussi dabbo yaanne yara gidiyaageeti, salo gufantton sa'a micettan de'iyaageeti, hagaa cenggurssaa ezggiyaageeti, kehatettaw zaway baynna Xoossay ubbata naagidi heemmidi nagaran wurida nu bariyaa bolla nagallassaa gujji immidi nuna diyoosan naagidi hanno gattida nu aawatu geeshshatu Xoossaa sunttay merippe merinaayyo galatettidaagaanne bonchchettidaagaa gido. Kiristoosi hayquwaa xoonidi denddiis, ba gita maatanne wolqqan xalahiyaa k'achchiis, Addaama la'aw kessiis, saro gidiis, hachchippe doommidi saronne ufayssa gidiis. Tamaariyo timirttiyaassi huuphe yoo gidiyaa qaalay Luqaasa mishiraachchuwaan shemppo man"iyaa 24 payduwaa 5shaappe doommidi de'iyaa qaalaa gides. De'uwaan diyaagaa hayqqidaageetu giddon ayissi koyeeti? Hekko I denddiis yaagees. Ha qaalaa denttido waanna halchchoy aybisse giyo wodiyaan nu Godaa xaliyaa Yesus Kiristoosi 5,500 layttaa asaa naatu bollan kawotidi, asaa naata yedhdhi haaridi, asaa naata duufuwaan qachchida hayquwaa nu Goday ba hayquwaan a hayquwaa shaaridi wottidi nuna ubbata ba dendduwaan denttidoogaadan hayquwaa xoonidi nu Goday denddidoogaa nuna banaara denttoogaa alamiyaassi yootiyoogaa. Hayqoy issi asaa baggaara yiis. Hayquwaappe denddoykka issi asaa baggaara yiis. Hayqoy a baggaara yiidoy koyro Addaama. Denddoy qa a baggaara gididoy naa'antto Addaama nu Godaa xaliyaa nu Xoossaa Yesus Kiristoosa. Asaa naati mooppa giido mittaa miidi Xoossay wottosan de'enna ixxidi bochchoppa giidobaa bochchido wodiyaan hayquwaappe hayquwaa hayqqis. Xoossaa ayyaanay asaa naatu bollappe denddiis. Maayido anjjo maayoy qaarettiis. Ooratta meretay gal"a kiis. Xoossaa meraappe kessi ekkidi xalahiyaa meraa asaa naati maayis.
oorattatettaappe gal'atettawu simmis. Yaatoogaappe demmidaagan hayquwaappe hayquwaa hayqqidi ashuwaappe shemppoykka shaayettidi si'ooliyawu duge wodhdhis. Tamaa sanssalatan qashettis. Xalahiyaa huqqunna aysuwaa giddon 5,500 layttaa de'is. Ha qashuwaa tamaa sanssalataagaa duuttidi asaa naata la'awu kessidaagee hayquwaa xoonidi denddida nu Godaa nu Xoossaa nu xaliyaa Yesuus Kiristtoosa. Hayquwaa ba hayquwan shaaridi ba de'uwaa nuyyo immis. Hegaa geeshsha matsaafaykka haasayees. Hayqoy a oyqqanawu danddayibeenna. Hayquwaa naassidi hayquwawu ne tana xooniyo wolqqay anee? Si'ooliyawu neeni ta poo'uwaa genttiyo wolqqay anee yaagidi hayquwaa naassidi nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi denddis. Hegaassi ne wozanay ta wozanaa mala yaagidi Xoossay sabbido kawuwaa geeshsha Daawite ba galatan 77 payduwaa 65 bollan hagaattan yaagis. Xoossay xiskkuwaappe beegottiyaa asaadan denddiis yaagis. Xoossay xiskkuwaappe denddiyaa asaadan, xiskkuwaappe beegottiyaa asaadan denddiis yaagidi nu Godaa dendduwaa yootiis. Wolqqaama ushshaa mattoy aggido asaadan, mattoy al"ido asaadan, woykko mattoy aggido asaadan denddiis yaagidi haasayis. Ba morkketakka guyye zaaridi sho'iis yaagis. A morkketi Ayhudata, xaafeta, Farisaawiyaaneta. A kaqetto a suuttay nu naanaata gakkanawu aco gido yaagidi aatti immidaageeta. A morkketi. Daawite biron Yesuusi yelettanawu sinttaan 1,000 layttay de'ishin hagaa haasayis. Hiraagaa galataagee. Yaatiyo gishshataassi eta morkketa guyye shociis. Eta merinaayyo kawushshaa mayzziis yaagis. Ayhudati kawuyidosona. Yesuus Kiristtoosi hayquwaa xoonidi denddiis. Denddenna giidi zabaynna essidi naagissishin biittaa qaattidi naagiyaageeta sa'an onggidi ba gita maatan ba gita wolqqan hayquwaa xoonidi denddiis. Hagaa Daawite hagaattan yaagidi sabbis. Yaatiyo gishshawu nuuni aagaa poo'o dendduwaa ammaneettees. Poo'o dendduwaa aagaa nuuni ereettees. Hegaassa Luqaasi hagaa tsaafis. Paxa diyaagaa hayqqidaageetu giddon ayssi koyeeti? I denddiis ha sohuwan baawa yaagidi hagaa yootis. Be'ite, I tsaafis. Kiitanchchay yootoogaa tsaafis. Maallado guuran bazzoy zo'iyoode shittuwaa aagaa ashuwaa tiyana giidi Megdala biittaa Maariyaamidoy macca asati yiido wodiyan bootta maayuwaa maayida kiitanchchati huuphessan toossan uttidosona. He sohuwan a dendduwaa etayyo mishiraachchidosona. Dendduwaa etaw mishiraachchiis geeshsha kiitanchchay. Etayyo yootiis. Eta a dendduwaa erissiis. A xoossatettaa etaw markkattiis. Etikka kiitanchchay markkattido markkatettaa ekkidi hayquwaappe denddoogaa siyidi yiidi geeshsha hawaaretussi odidosona. Geeshsha hawaaretikka duufuwaa gakkanawu biidosona. Pooxooruwaa bootta afalaappe hari baynnaagaa be'idosona. A dendduwaa banttawu ammanidosona. Alamiyayyo yootidosona. Yaatiyo gishshataassi
nu Godaa, nu xaliyaa Yesus Kiristoosa dendoy nu dendo. A denduwaani nu denduwaa erida. Yaatiyo gishshawu dendoy nuyyoo aagee de'o gidiyoogaa, la'atetta gidiyoogaa erida, ammanida. Nunkka wontto dendiyoogaa erida. Yaatiyo gishshawu nu Goday hayquwaa xoonidi dendiis yaagidi kiitanchchay macca asatussi hagaa yootiis, eta ammanttiis. Hachchi nunkka ha qaalan ammanoos. Hegaattankka hawaaretu oosuwan shemppo man''iyaa 2 payduwaa 29ppe doommidi xeelliyo wodiyan ta ishanttoo aawatu gadaawaa Daawite hayqqoogaadan moogettidoogaadan intteyyo hagee qoncce gidiyoogaa ta inttiyo odanaayyo dosaysi. Tayyo eeno giite. Aagee duufoykka hanno gakkanaassi nu achchan de'ees. Yaagaappe sinttan Kiristoosa denduwaakka I kasetidi be'iis. A shemppiyaa Si'ooliyan attabeynnaagaadan ashoykka aagee wooqqibeynnaagaa be'idoogaa yootiis yaagees. Be'itoodde ashoy duufuwan wooqqibeynna, shemppoy Si'ooliyan attibeynna. Bollappe yiida xoossatettaa maayida shemppoy Si'ooliyaw duge wodhdhiis. Xoossatettaa maayido ashoy Geetesemaaniyan duufuwan gam''is. 3 gallassaa wooqqennan, xinqqennan, iita peenuwaa peenetennan ashuwaa giddon xoossatettay de'iyo gishshaw hayquwaa xoonidi 3 gallassan denddiis. Kase I tamaarissiyo wodekka ane hagaa meqidesiyaa kolite ta 3 galla denttana yaagiis. Hegaa giidooge intte ane tana worite, intte tana woriyaaba gidikko ta hayquwaa xoonada 3 galla denddana giyoogaa etaw odis. Eti gin ammanibeykkona. Etissi hagee qonccibeenna qaala. Hagaa ubbaa etayyo ba denduwaabaa xooni denddanaagaa hagaa etayyo qonccissidi yootis. A ashoy duufuwan baa. Daro ha alamiyan eranchcha geetettidaageetu asho ubbay duufuwan des. Darotuugee eranchchata giido eranchchatuugee zammanabaa pilggettaa oottiyaageetu ubbatuugee nu Godaa Yesus Kiristoosa meqettay duufuwan baa. A ashoy duufuwan baa. Hayquwaa xoonidi I denddiis. Hagaa denduwaa ammaneettes. Daawiteekka hagaa yootis giyoogaa. Nu Goday denddidoogaa ammaneettes, wontto nunkka denddeettes. Yaatiyo gishshaw hagee nuyyoo denddoy de'uwaa giyoogaa. Hegaassi tinssaayiyaa giyoogee denduwaa. Hegeekka qassi kase ashuwan Israa'eeleta geetettiyaageeti Paasigaa woykko Gibs'e ayiletettaw qunnaappe kiyidi Kanaane hidootaa biittaw biyo pinettaa pinnoogaadanne hegan Paasigaa bonchchidosona. He Paasigay Gibs'e ayiletettaappe la'atettaw kanttidoogaa, kayyuwaappe ufayssaayyo pinnidoogaa, gal''a maachchaappe ooratta maachchaw pinnidoogaa hagaa yootiyaagaa. Ooratta maachchan bonchchettiyaageeqa Kiristoosa denddoy shemppon Israa'eele gidiyaa nuuni kiristtiyaaneti nagaraappe geeshshatettaw, kawushshaappe bonchchuwaayyo, qa nu morkkiyaa xalahiyaa haaruwaappe merinaa la'atettaayyo, gal''a maachchaappe ooratta maachchaw, qitatettaappe geeshshatettaw, merinaa de'uwaw nuuni pinnido ayyaanaa la'atettaa baale hagaa bonchcheettes giyoogaa. Yaatiyo gishshataassi aagaa dendduwaa haasayiiddi eranchcha ayyaanan eranchcha gidiyaa beete kiristtiyaaniyaa asati dumma meraanne dumma qommuwan a dendduwaa birshshidi wottidosona yaagiyoogaa. Hegaassi hagankka issi 5 gidiyaabata intteyo yootana. Koyruwan kahaa dendduwaa
dendida. Hegeekka aybe Xoossaa qoppiyoogaa. Xoossatettaa ammaniyoogaa. Xoossatettaa polo wozanan, polo shemppuwan, polo wolqqan ammaniyoogaa qoppiyoogaa. Naa'anttuwan qassi wozanaa dendduwaakka dendida. Xoossaa qaalaa siyidi nissan atotettan ooraxxidi ooratta de'uwan de'ida. Hagaa nuyyoo Xoossay immis. Heezzanttuwan qassi hayquwaappe denddiyo dendduwa yaagiyoogaa. Hegee wodiyaassi hashuwa hayquwaappe maalaala oosuwan denddiyoogaa. Maalaala oosuwa Xoossaanay denttis darota ba maatan. Alaazara denttis. Alaazara pooxooruwara kiyis. Alaazaari. Nu Godaa Yesuus Kiristoosa denttoyqa pooxooroy baynnan ooratta bollan pooxooroy baynnan poo'uwan maayidi poo'uwan denddiis. Ba Xoossatettaa wolqqan ne maatan. Alaazaaraagaa mala gidenna giyoogaa. Hagaa eranawu koshshees. Kiristoosa denddoy Kiristoosi ba eeshshan ba maatan hayquwa xoonidi hayquwa zokkuwan kiyeeqqi yedhdhidi hayquwa naassidi hayquwawu ne tana xooniyo wolqqay ane giidi si'ooliyawu ne ta poo'uwa genttiyo xumay ane neyyo yaagidi naassidi hayquwa qachchidi hayquwa maataa wotti ekkidi denddiis. Nu Godaa xaliya Yesuus Kiristos. Alaazaari simmidi hayqqanawu denddiis. Simmidi hayqqis. Wurssetta malkatay punettin denddiyo dendduwa tinsaye zegubaa'e geetettiyaagaa I naagees giyoogaa. Yaatiyo gishshawu hagaassi nu Goday poo'o dendduwaa denddiis. Hagaa ammaneettes. Hagaa beete kiristtiyaaniya tamaarissawus. Yaatiyo gishshawu I denddidoogee kase aawati hiraagidoogaadaan wontakka geetettis. Daawite ta shemppiyo neeni si'ooliyaan aggaagakka geeshshaakka wooqaa be'anaadan wooqqanawu ashuwa aattada immakka yaagidi zammariis giyoogaa. Yaatiyo gishshataassi nu Godaa xaliya Yesuus Kiristoosa dendduwa Daawite tamaarsis. Nabeti tamaarsidosona. Hananabaa yootiyaageeti. Hawaareti tamaarsidosona. Alamiya gaxaa gakkanawu masqaliyanne mishiraachchuwa qaalaa tookkidi biida amarkanchchati. Yaatiyo gishshawu Kiristoosa denddoy nu denddo. Kiristoosa dendduwan de'uwa demmida. Hayquwaappe de'uwawu pinnida. Xumaappe poo'uwawu pinnida. Qanggettaappe anjjuwa guyye zaaridi maayida. Maallado bonchchuwaassi simmida. Nu Goday hayquwa xoonidi denddoogan. Yaatiyo gishshataassi a dendduwa macca asatikka be'idosona. Markkattidosona. I denddido dendduwa yiidikka odidosona. Hegaayyo denddiis hagan baaba yaagiyo kiitanchchaa mishiraachchoy oyddu mishiraachchuwa qaalaa xaafidaageetu qaalankka de'ees hagee xaafetti uttis. Geeshsha Maatiyoosikka xaafis. Geeshsha Marqoosikka xaafis. Geeshsha Luqaasikka xaafis. Geeshsha Yohaannisikka xaafis. Maatiyoosi yaagees. Kiitanchchay zaaridi macca asatussi hagaattan yaagis. Intte yayyoppite. Kaqettida Yesuusa intte koyyoogaa taan erays. I haasayidoogaadan denddiis. Yaagidi etayyo odis. Hagaa be'ite. Zin"ido sohuwaa gelidi aashoy zin"osaa be'ite. Ha sohuwan baawa yiidi be'ite. Ellellidi qassi biite. Biidi hayquwaappe denddiis. Hekko Galiili intteppe kasetidi aad'd'ees. Inttekka he sohuwan a be'ana yaagidi erissiyo ashkaratussi biidi oditee yaagis. Yaatiyo gishshataassi hagaa be'ite. Goday hayquwaa xoonidi denddoogaa geeshsha macca asati be'idi hawaaretussi yootidosona.
denduwa aagaa be'idosona. Marqoosankka hagaadan yaagettis. Duufuwawu aagawu bi gelidi bootta maayuwa gullettida wodalla malatiyagee ushachcha baggaara uttidaagaa be'idinne dagammidosona. Eti dagammin ikka zaaretti eggidi dagammoppite. Kaqettida Naaziretiya Yesuusa intte koyeeta. Dendi isa sohuwan baawa yaagidinne etayyo mishiraachchuwa qaalaa etayyo yootis. Yowan gidikkonne biite erissiyo ashkaratussi Phexroosassi intteppe Galiili kasetees I odidoogaadan intte he sohuwan a be'ana yaagidinne kiitanchchay odiis yaagiyoga. Hegaassi erissiyo ashkaratikka qa aagaa duufuwa gakkidi be'idi I dendidoogaa be'idosona yaagi. Qoncciyan eridosona. Siree bayinnankka he sohuwan be'idosona, eridosona. Yaatiyo gishshawu nu Godaa xaliya Yesuus Kiristtoosi hayquwa xoonidi denddiis. Hayquwa qachchidi denddiis. Qa hayquwa xooni denddi simmidikka I denddoogaa dumma dumma wodiyan bana qonccissiis. Koyro Meqdela biittaa Maariyaamissi moogoy de'iyo heeran qoncciis. Hegaappe sinttan erissiyo ashkaratussi akka baada odaasu. Qeleyophawukka Luqaasawukka qoncciis. Hawaaretussikka qoncciis. Gordda keettan diishin qoncciis. Saroy intteyo gido yaagis. Etikka xiixettida ashuwa qassi eessaa ililuwaara immidosona. Immin eta sinttankka miis. Hayquwappe denddi simmidi. Hegee aybe? Hayquwappe denddidi eta sinttan miidooge miya Mayraami ashuwa maayoogaa. Miya nu ashuwa maayoogaa. Asaa naatu ashuwa maayidi qonccoogaa. Asaa naata ashshanawu asa I gidido xuuray dees. Hagaa eranaayyo bessees. Saluwappe bollappe ashuwa ehibeenna. Qaalaykka yiiddi ashotettawu laamettibeenna. Asaa ashuwa maayidi asa gididi qoncciis. Naa'antto asay an tinssaayiya dendduwa be'ida yaagidi P'awuloosi haasayogaadan naa'antto asaa geetettidoy asaa ashuwa maayooga. Maxaafay Addaame naa Xoossaa naa yaagees. Yaatiyo gishshataas nu ashuwa maayidi qoncciis. Nu ashuwan hayqqiis. He ashuwankka qa denddiis. Ashoy Mayraamippe ekettiis. Suuttay Mayraamippe, meqettay Mayraamippe, shemppoy Mayraamippe, bollappe xoossatettay melekoote yiis. Yaatiyo gishshawu hayqenna xoossatettay, hayquwa xooniya xoossatettay, wolqqaama xoossatettay, baynnasaappe diyoosaa ehiya xoossatettay Mayraami ashuwa giddon geliis. Polo xoossay polo asa gidis. Qaalay ashuwa maayis. Mayraami ashuwan hayquwa xoonidi denddiis. Mayraamippe dentto shemppoy Si'ooliya wodhdhidi saroy intteyo gido yaagis. Hegaa sarotettaa cenggurssaa siyidaageetu qashettido tamaa sanssalatay duuxxidi biitta bidintta gidis. He wodiyan Kiristtoosa xoossatettaa maatabay eta som"uwa bollan maayi aggis. He wodiyan hayquwappe de'uwawu pinni aggidosona. Maallado bonchcho guyye simmi aggidosona. Qaarettido aaro kehatettaa maayidi ooratta gididosona. Gal"atettaappe oorattatettawu laamettidosona. Yaatiyo gishshawu hachchi hagaa bonchcheettes. Ha dendduwa bonchcheettes. Dendduwa ammaneettes. Yaatiyo gishshataassi kahaa dendduwa, wozanaa dendduwa, wurssettan issippe denddiyo dendduwa hagaa ubbaa ammaneettes. Yaatiyo gishshawu a dendduwan poo'uwa be'ida, a dendduwan nu shemppoy poo'uwa maayis.
aaro keeyatettaa maayis, nu shemppoy ooraxxis, de'uwaa demmis, hayquwaappe de'uwaw pinnis, xalahiyaa aysuwaappe Xoossaa aysuwaw simmis. Yaatido gishshaw adenduwaa haasayettes, adenduwaa hayquwaa asaassi yooteettes, tamaarisseettes, nuyyo ammaneettes. Ba denduwaan qa nuyyo denduwaa immis. Adenduwan nu denduwaa erida. Wonto denduwayyo nuyyo hirgaykka qa hegaassi baawa. Hegaakka geeshsha P'awuloosi Efesoona biittaw xaafido kiitan 2 bollan hagaadan yaagidi haasayis. Yowan gidikkonne Xoossay maarotettaa dure gidiyoogaappe denddidaaganne nuna I siiqido gita siiquwaappe denddaagan nu hayqqaageeta gidishin Kiristoosaara nuyyo de'uwaa immis. Aaro keeyatettan paxideta. Yiya layttatu ubban Kiristoos Iyesuusan nuyyo de'iyaa keeyatettan ubbaappe dariyaa aaro keeyatettaa duretettaa bessanaw aara issippe denttiis yaages. Aara denddida. Kiristoosaara saluwan nuna aara utissis, aara wottis. Hagaa hidoota demmida, ha de'uwaa demmida. Nu shemppiyaa bollan aara de'awus. Hegaassikka qa ini P'awuloosikka hagaadan yaagidinne haasayis Piliphisoosa biittaw xaafido kiitan. Hagaadan haasayis. Ha'ikka qa Qolaasiyaasa biittaw xaafido kiitan shemppuwaa 3 payduwaa issuwaappe yaages. Hodde Kiristoosaara intte denddikko Kiristoosi Xoossaa ushachchan uttidi de'iyaa bollan diyaagaa akoyite, bollan diyaagaa qoppiteppe attin sa'aagaa qoppoppite. Intte hayqqideta. Intteyo de'o gidiyaage Xoossan Kiristoosaara intte de'oy geemmis. Inttiyo de'o gidiyaa Kiristoosi qoncciyo wodiyan he wodiyan intte qa aara issippe bonchchuwan qonccana yaages. Be'ite wode. Inttiyo de'o gidiyaa Kiristoosi I qoncciyode inttekka aara bonchchuwan qonccana. Ha'i aara denddideta. Intte bollan saluwan aara de'eta yaages. Be'ite. Hagaa bonchchuwaa immis. Hagaa de'uwaa immis. Hagaa gitatettaa immis. Yaatiyo gishshaw adenduwaan nu denduwaa erida denduwaassi aybakka nuyyo hirga giyoobi baawa. Ayssi acuwaa dabdaabbiyaa ubbaa pooshshis. Hayquwaappe de'uwaw nuna pinttis. Hegaassikka woygi Qolaasiyaasa biittaw xaafo kiitan P'awuloosi 2:13 gakki xeelliyode intte naaquwaanne ashuwan qaxxarettibeynnaagan hayqqidaageeta gido wodiyan aara intteyo de'uwaa I immis. Intte balaa, intte mooruwaa, intte naaquwaa, intte nagaraa atto yaagis. Nu bollankka de'iyaa qayyamettiyaa acuwaa dabdaabbiyaa pooshshidi xayssis. Hegaakka masqaliyaa bollan kaqettidi ogiyaappe xubiyaa denttidi xayssiis yaagidi P'awuloosi odis. Yaatiyo gishshaw nu Godaa denduwan nuuni de'uwaa demmida, hayquwaappe de'uwaw pinnida, xumaappe poo'uwaw kiyida, aylletettaappe la'atettaw pinnida. Yaatiyo gishshaw adendoy nuyyo hagaa yootees. Hayquwaa de'uwaan laammis adendoy. Nuyyo poo'o gidis adendoy. Shemppiyaa nuura adenduwan paxada maallado bonchchuwaw asuuttaa yarshshuwan ooraxxada maallado bonchchuwaw simmaasu. Yaatiyo gishshaw adendoy nuyyo hagaa mala go'aa immis. Inna aagaa hayquwaanne denduwaa ammanidi siyido qaalan 60 ayfidi saluwaa kawotettaa laattanaw Xoossay nuna maaddo. Xoossaa keeyatettay geeshshatu woosay nunaara gido. Galataynne bonchchoy Xoossaassi gido. Amiin.